Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the another natural disaster, that is earthquakes. Previously we have discussed about the volcanic eruptions and floods. So we will take earthquakes. This earthquake, it is a disastrous natural hazard so that results in the widespread of destruction and loss of life. तो डिज़ास्टर्स हैज़र्ड, तो जिससे एक तो डिस्ट्रक्शन होती है और दूसरा जो लाइफ है वो भी लॉस होती है. तो अर्थक्वेक जो है, इट इज़ बीन एक्सपीरियंसड बाय सडन shaking as well as trembling of the earth's surface जो अर्थ सरफेस पे जो अचानक से शेक होना, at that time we call it that is a earthquake. So this earthquake, it happens because of the movements in earthquake तभी होगा जब मूवमेंट होगा in the plates, or we can also call it the tectonic plates. और हम देखते हैं कि जो मूवमेंट्स रहती है या तो प्लेट्स में जो टेक्टोनिकल, और वी कैन सी द फ्रैगमेंट्स. सो दीज फ्रैगमेंट्स जो है अर्थ फ्रैगमेंट्स, the fragments of earth, these also helps in the formation of earth. These fragments helps in the formation of earth. So these fragments, they move with each other, they move with respect to each other. So इनमें जो मूवमेंट रहती है इन फ्रैगमेंट्स के बीच में, और वी कैन से दीज fragments they collide, and because of the collision it causes earthquake. So collision जो रहता है इन fragments के बीच में, that causes earthquake. So इसी collision की वजह से earthquake cause होता है वहाँ पे. And when these fragments, or we can say these rocks or plates, two blocks of rocks or plates. So when these two blocks of rocks or the two plates, they are rubbing against each other, they stick a little. जब इनमें रबिंग होती है इनके बीच में, या फ्रैगमेंट्स हैं, जब लेंगे रॉक्स या प्लेट्स, इनके बीच में जब रबिंग होती है, so because of this rubbing against each other, they stick a little. थोड़ी देर ये फिर रबिंग से ये एक दूसरे के साथ में रहते हैं. लेकिन when these rocks suddenly breaks, जब ये रॉक फिर ब्रेक अप हो जाती है, at that time so जो रबिंग हो गई है प्लेट्स के बीच में या रॉक्स के बीच में, at that time they stick little. So when these rocks or these plates, when they suddenly breaks, so that time the earthquake occurs. इस वजह से वहाँ पर earthquake फॉर्मेशन होती है.
جب ان میں ربنگ ہوتی ہے راکس یا پلیٹس کے بیچ میں، so these rocks or plates they stick a little. When these rocks suddenly breaks, that time earthquake occurs. یہ جو ارتھ کوئک ہے، جو میگنیچیوڈ رہتا ہے ارتھ کوئک کا، سو میگنیچیوڈ اینڈ انٹینسٹی آف ارتھ کوئک، وہاں پر ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ارتھ کوئک جو ہے از اے ڈیزاسٹرس اور ناٹ. اگر میگنیچیوڈ زیادہ ہوگا تو وہ ڈیزاسٹرس ارتھ کوئک ہوگا، اور کین سی دا ڈسٹرکٹیو ارتھ کوئک ہوگا. اور اگر اس کی میگنیچیوڈ یا انٹینسٹی کم ہوگی، دیٹ ٹائم وہ ڈسٹرکٹیو ارتھ کوئک نہیں ہوگا. سو اس کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس ارتھ کوئک کو آن دا بیسس آف میگنیچیوڈ. یہ ارتھ کوئک جو ہے اٹ کین بی ویری ڈینجرس. دیز ارتھ کوئکس they can make buildings fall down. بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں، جس سے بلڈنگز جو ہے وہ گر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جو لینڈ سلائڈس ہے، لینڈ سلائڈس میں آلسو اوکر اسی ارتھ کوئک کی وجہ سے. اور اس سے بہت زیادہ جو ارتھ کوئک ہے اٹ میں آلسو ہیو ویری ڈیڈلی افیکٹس. ارتھ کوئک سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب جو ارتھ کوئکس ہیں، ایک اسکیل رہتی ہے ارتھ کوئک کے لیے، کیونکہ ہمیں اب میجر بھی کرنا ہوتا ہے اس کا میگنیچیوڈ کیا ہے، کتنا ہے. اب ایک اسکیل ہے جس سے ہم میجر کر سکتے ہیں انٹینسٹی آف دس ارتھ کوئک یا میگنیچیوڈ آف ارتھ کوئک. دیٹ اسکیل دیٹ از یوزڈ ٹو میجر intensity and magnitude. Use it to measure intensity and magnitude of earthquake. Okay, so that scale is called the Richter scale. Richter scale, scale کو ہم Richter scale کہتے ہیں، جس سے ہم میجر کر سکتے ہیں کہ اس کا میگنیچیوڈ اور انٹینسٹی کیا ہے ارتھ کوئک کا. سو یہ ارتھ کوئک جو ہے دیٹ از اکارڈنگلی میجرڈ بائی ارتھ کوئک جو ہے اٹ از accordingly measured by special apparatus, and that is called seismometer is commonly called seismograph. سے ہم دیکھ سکتے ہیں ارتھ کوئک جو ہے وہ اس کو میجر کر سکتے ہیں، اس کا میگنیچیوڈ اور انٹینسٹی. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ارتھ کوئکس ہے دیٹ اوکرس آلسو ایٹ دا باٹم آف دا سی، ہے نا، وہ سی میں بھی ہو سکتا ہے، ایٹ دا باٹم آف دا سی. ٹھیک ہے. تو وہاں جب سی میں جو ارتھ کوئک ہوتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم واٹر از پشڈ اپورڈ. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں واٹر، جو واٹر باڈی ہے سی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو واٹر ہے دیٹ از پشڈ اپورڈ. سو ایٹ دیٹ ٹائم جب واٹر پش ہوتا ہے اپورڈ، ایٹ دیٹ ٹائم اٹ کریٹس اے میسو ویوز. بہت بڑے ویوز اس سے کریٹ ہوتے ہیں. دیٹ ویوز آر کالڈ دا سونامی.
ठीक है, जिससे सुनामीज़ फिर आती हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव बन जाता है पॉपुलेशन के लिए, या जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव बन जाता है सुनामी। तो अब हम देखते हैं कि जो ये earthquakes हैं, these earthquakes, they in India has also witnessed the various earthquakes. तो ऐसे earthquakes में इंडिया में हम देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग और मेजर earthquakes है जो इंडिया में हुए हैं। So that is in 1993 एक जगह है which is called Latur, which is called Latur in the this state of Maharashtra. In the state of महाराष्ट्र में एक जगह है that is लातूर, और लातूर में एक earthquake आया है with the magnitude of 6.3 मैग्नीट्यूड था 1993 में। महाराष्ट्र में एक जगह है which is called लातूर में जब earthquake आया तो उसका मैग्नीट्यूड 6.3 था। So 6.3 the earthquake with the magnitude of this 6.3, that is the strong earthquake. That is this strong earthquake. जब 6.3 मैग्नीट्यूड होगा earthquake का तो उस टाइम ये समझना है कि ये स्ट्रॉन्ग earthquake है, ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह इंडिया में ही इन 2001 में भी earthquake आया in the place called भुज in the state of गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में जगह एक है दैट इज़ कॉल्ड भुज। तो भुज में भी एक earthquake आया था दैट वाज विद मैग्नीट्यूड ऑफ 7.8, उसका मैग्नीट्यूड 7.8 था। ठीक है, तो 7.8 जब मैग्नीट्यूड होगा earthquake का दैट मीन्स हमें समझना है कि वो उस टाइम मेजर earthquake माना जाता है। दैट इज़ अ मेजर, दैट मीन्स वो डिस्ट्रक्टिव earthquake है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। सो ये जो earthquakes है इसको हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो ये कौन सा क्लास है earthquake का और उसका क्या मैग्नीट्यूड रहता है। फर्स्टली अगर हम लेंगे लाइट earthquake, लिखेंगे क्लास ऑफ earthquake। क्लास ऑफ earthquake, देखो अगर हम क्लास में लेंगे पहला हम लेंगे लाइट earthquake, उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है दैट इज़ फ्रॉम 4 to 4.9। ठीक है, अब ये जो लाइट earthquake है दैट मीन्स इट कॉजेज नो डैमेज। ये हमें समझना है जब मैग्नीट्यूड 4 से 4.9 तक होगा उस टाइम कोई डैमेज नहीं होगा उस earthquake से, दैट इज़ कॉल्ड द लाइट earthquake। ठीक है, सेकेंडली हम देखेंगे दिस मॉडरेट earthquake जब होगा उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 5 to 5.9। यहाँ से देखना अगर 5 से 5.9 तक मैग्नीट्यूड है एट दैट टाइम इट कॉजेज स्लाइट दिस डैमेज, कम नुकसान होगा, बहुत कम नुकसान होगा, तो वो वहाँ पर जो है मॉडरेट earthquake होगा। सो इसी तरह हम लेंगे जो नेक्स्ट जो क्लास ऑफ दिस earthquake है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग earthquake। जब earthquake स्ट्रॉन्ग हम बोलेंगे तो उस टाइम मैग्नीट्यूड जो रहेगा दैट इज़ 6 to 6.9। अब ये 6 स्ट्रॉन्ग earthquake है, 6.9 तक रहेगा इसका मैग्नीट्यूड, 6 से 6.9 तक, तो वहाँ पर वो डैमेज कर सकता है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग earthquake होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं मेजर earthquake में सीधे 7 to 7.9 मैग्नीट्यूड रहेगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग earthquake से डैमेज हुआ तो उससे भी ज़्यादा डैमेज किससे होगा, जो मेजर earthquake होगा। मेजर earthquake हम तभी समझेंगे जब इसका मैग्नीट्यूड 7 to 7.9 रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लेंगे इट इज द ग्रेट earthquake दैट इज़ 8
اور ایبو. اگر میگنیچیوڈ 8 ہوگا اور 8 سے زیادہ ہوگا تو اس ٹائم وہ گریٹ ارتھ کوئک ہوگا. دیٹ مینز وہ ڈسٹرکٹیو ارتھ کوئک ہوگا, بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا تب جب میگنیچیوڈ 8 یا 8 سے زیادہ رہے گا. سو ارتھ کوئک ہم بول سکتے ہیں کہ اگر 10 تک, مان لیں ہم بولیں گے اگر 10 تک میگنیچیوڈ رہا, فار ایگزامپل اگر ارتھ کوئک کا میگنیچیوڈ 10 ہے, ٹھیک ہے, سو پہلے ہم دیکھیں گے کہ 10 تک تو رہتا ہی نہیں ہے دس ارتھ کوئک آف 10 میگنیچیوڈ, اور لارجر اگر 10 یا 10 سے زیادہ ہوگا تو یہ کبھی ہوتا نہیں ہے, دیٹ کانٹ ہیپن. سو اگر ہوگا کبھی, اف ارتھ کوئک ود میگنیچیوڈ آف 10 اور لارجر اوکرز, اٹ وڈ ایکسٹینڈ اراؤنڈ موسٹ آف دا پلانٹ, ٹھیک ہے, تب وہ اس ٹائم جو ارتھ کوئک ہوگا وہ پورے پلانٹ پہ ہوگا. دیٹ مینس وہ ڈیمیج بھی بہت زیادہ کرے گا, اور جو ارتھ کوئک ہم فیل کریں گے وہ پورا پلانٹ فیل کرے گا, پورے پلانٹ پہ اس ٹائم ارتھ کوئک ہوگا اگر میگنیچیوڈ 10 یا 10 سے ابو ہوگا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایٹ لیسٹ گریٹ تک تو رہتا ہی ہے, گریٹ ارتھ کوئکس ہوتے ہیں 8 یا 8 سے ابو ہوتے ہیں, لیکن 10 تک ابھی تک نہیں ہوا ہے, اور اگر ہوگا بھی 10 یا 10 سے ابو ہوگا میگنیچیوڈ تو اس ٹائم پوری پلانٹ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی اس ارتھ کوئک سے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس پہ کرتے ہیں ارتھ کوئک کو آن دا بیسس آف دس میگنیچیوڈ, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے ایفیکٹس کیا رہتے ہیں اس ارتھ کوئک کی. ہم دیکھتے ہیں ایفیکٹس جو ہے, فرسٹلی لاس آف لائف, جو لائف ہے وہ لاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ارتھ کوئک ہے, اٹ آلسو ڈسٹرپٹس, یہ ڈسٹرپ کرتا ہے کمیونیکیشن سسٹم. جو ہم نے والکینک ایرپشن میں بھی دیکھا تھا, فلڈس میں بھی دیکھا تھا, اس سے بھی کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو ارتھ کوئک ہے, اٹ آلسو کازز دی کولیپسنگ آف بلڈنگس, کولیپسنگ آف بلڈنگس, جو یا وی کین سے جو انفراسٹرکچر ہے, انفراسٹرکچر کو کولیپس کرتا ہے, اور وی کین سے دی انٹائر سٹی جو ہے, انٹائر سٹی یا ٹاؤنز جو ہیں وہ کولیپس ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر بلڈنگ جو انفراسٹرکچر وہ ہول آئے گا. تو جنرلی ہم بولیں گے جو کولیپسنگ ہوتی ہے انٹائر سٹی کی یا ٹاؤنز کی, ٹھیک ہے. تو یہ افیکٹس ہوتے ہیں, میجر افیکٹس جو اس ارتھ کوئک کے رہتے ہیں.